Crveni luk je povrtna vrsta koja se uzgaja u svakom vrtu. Od davnina se koristi kao prehrambena namirnica i ljekovita biljka, a danas ćemo govoriti o njenom uzgoju. Parcele za sjetvu trebaju biti plodne, dobrih vodozračnih karakteristika, slabo kisele do neutralne pH reakcije zemljišta. pH vrijednost tla u kojem se uzgaja luk mora biti između 6 i 7. Na isto mjesto dolazi tek 4. godine. Sadi se poslije kultura koje su pognojene stajnjakom i koje ostavljaju nezakorovljene parcele. Dobri predusjevi za crveni luk su kupus, mrkva, grašak, grah, tikvice i druge povrtne vrste. Posebno je mrkva dobra kao predusjev, ali i kao združeni usjev sa crvenim lukom. Mrkva luk štiti od napada lukove muhe, dok luk štiti mrkvu od napada mrkvine muhe. Prvo što ćemo uraditi prije same sadnje je posuti drvenim pepelom naše gredice. Pepeo će djelovati kao dezinfekcijsko sredstvo, kao zaštita od štetnika i kao gnojivo. Protiv puževa, protiv lukove muhe, kao dodatak kompostu ili za obagaćivanje tla, pepeo od drveta se koristi u vrtovima za brojne namjene. S obzirom na to da je pepeo nastao sagorijevanjem biljaka, on sadrži 13 osnovnih elemenata potrebnih za rast biljke. Izvrstan je izvor kalcija, kalija i mikroelemenata za vrt. Njegova glavna zadaća u tlu je smanjenje kiselosti sredine, a luku je to prijeko potrebno jer ne voli kisela tla. Za proljetnu sjetvu s obradom tla treba započeti u jesen. Ovisno o rezultatima analize, za gnojidbu se koristi dosta NPK gnojiva u korist kalija i dušika. Nakon oranja i gnojidbe brazde se zatvaraju, a prije same sjetve treba dodati još NPK gnojiva omjera 7:14:21. Tlo mora biti kvalitetno pripremljeno i bez mikrodepresije. Kasnije je potrebno još 1 ili 2 puta u fazi glavičenja obaviti prihranjivanje kan gnojivom u količini od 100 kg na hektar. U toj fazi smanjujemo količinu dušičnih gnojiva jer on može produžiti vegetaciju i utjecati na kvalitetu lukovice. Imamo velik broj sorti crvenog luka koje se međusobno razlikuju prema namjeni, vremenu sjetve, obliku, postoje okrugle, spljoštene, izdužene lukovice, razlikuju se i po boji i veličini glavice prema ljutini i otpornosti na bolesti. Razlikujemo sorte koje su namijenjene za potrošnju mladog luka, za svježu upotrebu i za čuvanje. Ovisno o sorti i agrotehničkim uslovima, period vegetacije luka traje od nekih 90 do 180 dana. U kontinentalnim dijelovima sjetva luka se obavlja krajem marta ili početkom aprila, a tačno vrijeme najviše ovisi o temperaturi tla i zraka. Temperatura tla ne bi smjela biti niža od 7 stepeni, jer će nicanje u tim uvjetima biti sporo, a dio luka bi mogao i propasti. S druge strane, sa sjetvom se ne treba ni predugo čekati, jer u tom slučaju luk neće imati dovoljno vremena za razvoj lista i glavičenje, pa će lukovice imati deblji vrat. Optimalna temperatura za rast i razvoj crvenog luka je između 12 i 25 stepeni. Ova povrtnica se odlikuje dobrom otpornošću na niske temperature. Mlade biljke mogu izdržati kratkotrajne negativne temperature od -1, dok se veće biljke, one su otpornije i mogu izdržati temperature od -3 do -5. Minimalna temperatura za klijanje i nicanje luka je između 2 i 3 stepena. Sama sjetva crvenog luka se kod nas obavlja tradicionalno sa sjetvom lučica. Pored sjetve lučica, luk se može uzgajati i iz sjemena i rasada. Crveni luk je kultura koja voli osunčane terene i može se uzgajati na djelomično zasjenjenim parcelama, ali ne podnosi potpunu sjenu. Prije sijanja pregledajte lučice i odvojite sve one koje su možda oštećene, nagnječene, trule ili mekane. Takve lučice nisu zdrave, neće klijati niti dati plod. One mogu biti uzročnici bolesti i proširiti trulež na ostale lučice.
Sjetva crvenog luka obavlja se što ranije u proljeće, čim to vremenske prilike dozvole. Rana sjetva pogoduje dobrom rastu biljaka, formiranju glavica i izbjegavanju oboljenja i štetnika, koji dovode do smanjenja prinosa i propadanja usjeva. Sjetva se obavlja u februaru, martu ili početkom aprila, a lučice mogu biti različite veličine. Mogu biti manje od 1 cm, od 1 do 2 cm i one malo veće od 2 cm. A najbolje za sjetvu upotrijebiti srednje krupne lučice. One sitnije lučice će dati manje glavice, a krupne lučice češće formiraju cvijet. A da bi se lučice dezinficirale, mogu se potopiti u otopinu kalij permanganata ili se prvo potope u toplu vodu, ne vruću, i odmah zatim se potope u hladnu vodu. Da bi se ubrzalo klijanje i nicanje lučice, one se mogu zamotati u mokru krpu i ostaviti 3 dana. Tijekom tog perioda pokreće se proces klijanja i takav luk se sadi. Kod sijanja luka međuredni razmak se kreće od 15 do 25 cm, ovisno o krupnoći glavica sorte koju smo odabrali za sadnju. Razmak u redu je od 7 do 8 cm, a luk se može saditi i gušće, ali je tada obavezno prorijediti usjev. Dubina sadnje se kreće do nekih 6 cm, a lučice trebaju biti prekrivene sa najmanje 2 cm rastresite zemlje. Kod sadnje je najbolje saditi lučice u redove ili u prethodno pripremljene rupice koje smo napravili nekom klinastom sadilicom ili kolcem. Poželjno izbjegavati tradicionalnu sadnju utiskivanjem lučica u zemlju jer tu morate biti stvarno oprezni. Ovakav način sadnje nekad dovodi do oštećenja ili nagnječenja lučica, kojima će trebati onda više vremena za nicanje. Mi smo napravili plitke kanale u koje smo na ravnomjeran razmak sadili luk. Lagano smo ga utisnuli u zemlju kako bi čvrsto stajao. Tako se prilikom zagrtanja neće desiti da se lučice sruše jer bi to uzrokovalo nepravilno nicanje i rast. Nakon toga smo oprezno i lagano zagrnuli zemlju preko lučica. Odabir sorte koju sadite ovisi o vašim gastronomskim zahtjevima ili zahtjevima tržišta ukoliko crveni luk uzgajate za prodaju. Osim odgovarajuće temperature, za rast luka potrebno je i puno vode, pa nasade treba redovito zalijevati. Navodnjavanje je posebno važno u početnoj fazi rasta i tijekom razvoja u proljetnim mjesecima. Navodnjavanje se može vršiti sustavom kišenja ili sustavom kap po kap. Za vrijeme sušnih razdoblja treba ga intenzivnije zalijevati. Kod uzgoja luka veliki problem predstavljaju i korovi. Kod direktne sjetve oni mogu izrasti i prije luka, pa ga na kraju uguše. Stoga sve dok se biljke ne oblikuju, nasade treba i redovito okopavati i plijeviti. Okopavanje treba obavljati oprezno jer je korenje luka relativno plitko. Najčešće su dovoljna 2 do 3 kultiviranja. Prvo se obavlja odmah nakon nicanja, a drugo 2 do 3 sedmice kasnije. Treće se radi po potrebi. Kao i svaka biljka, tako i luk ima svoje nametnike i bolesti poput lukove muhe, moljca, plamenjače, truleži uslijed dugotrajnih kiša i drugih. Dezinfekciju i prevenciju smo uradili dodavanjem pepela, a o borbi protiv ovih drugih pojava pričati ćemo na vrijeme u nekom drugom videu. Na našem kanalu imate i video o 3 načina sadnje luka, pa možete da isprobate jednu metodu koja se vama čini najprihvatljivija. Nama su se sve 3 metode jednako dobro pokazale, tako da je jedina razlika u vremenu trajanja i tome koja vam je metoda lakša za rad.
A ukoliko već niste, zapratite naš kanal i podržite naš rad. Na kanalu možete pronaći mnogo korisnih savjeta vezanih za povrtlarstvo i voćarstvo.